माली साल 2023-24 का बजट पेश होने को तैयार। होगा अवाम दोस्त या शहरी होंगे मजीद मुश्किलात का शिकार। फैसलाबाद की पावरलूम इंडस्ट्री का दारोमदार बजट पर। वेंटिलेटर पर पड़ी इंडस्ट्री सपोर्ट के लिए पुरुम्मीद। चेयरमैन काउंसिल फॉर पावरलूम एसोसिएशन वहीद खालिक रामे कहते हैं बिजली पर दोबारा सब्सिडी दी जाए। उधर पाकिस्तान यॉर्न मर्चेंट एसोसिएशन के इजलास में सेंट्रल चेयरमैन पायमा कैसर शम्स गुच्छा का भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एनर्जी रिलीफ का मुतालबा। हमारे टेक्सटाइल और पावरलूम इंडस्ट्री को है, इसका एक ही हाल है कि बिजली की कीमतों के अंदर गवर्नमेंट जो है रिलीफ दे और 1125 से असर जो इन्होंने मुअत्तल किया था या ख़त्म किया उसको दोबारा आने वाले बजट में बहाल किया जाए। हमारी जो इंडस्ट्री है हमारी टेक्सटाइल की, उसके लिए जो हमारे जो रॉ मटेरियल हैं, ख़ास तौर पर बिजली है, गैस है, तेल, जो कुछ भी है, उसमें अगर गवर्नमेंट खास उसमें कमी करेगी तो ये अदारे इसलिए चलेंगे। इसके बगैर ये अदारे नहीं चल सकते। हमारा जो कारोबार, जो टेक्सटाइल का, जो हमारा कारोबार नहीं चल सकता जब तक आप इनको रिलीफ नहीं देंगे। बजट में कैसे हो बचत, ताजरों में नई बहस। मोबाइल फोन्स के ताजरों का टैक्सेस में कमी का मुतालबा। सदर मोबाइल मार्केट कचहरी बाजार खालिद जट कहते हैं टैक्सेस में इजाफे की वजह से कारोबार शदीद मुतासर है। सैनिटरी और हार्डवेयर के ताजरों ने कहा हुकूमत टैक्स के मामले में झूठ दे। सुप्रीम अंजुमन ताजरान के सदर असलम भल्ली ने कहा एफपीआर के नोटिस की भरमार को रोका और लोकल ताजर पर लागू सूबाई टैक्सेस खत्म किए जाएं। $100 का तो मोबाइल आता ही कोई नहीं है। मोबाइल आता है $150 का, $200 से शुरू होता है। तो ये जो हमारा हुकूमत से मुतालबा है, ये जो टैक्स लगाएं इसे कम से कम करें। ये जो बजट है ना, इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे पहले जो सख्त बजट थे ना, उससे नरम दे, जिससे अवाम में खुशहाली आए और अवाम बेहतर तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सके। कि हमारे टैक्सेस के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं और हर वक्त जो है ना कोई ना कोई नोटिसबाजी होती रहती है, जिसकी वजह से ताजरों में बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है और हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा होती है। एक तो उसको कम किया जाए और हमारे साथ मिल बैठ के कोई ना कोई फिक्स टैक्स का निज़ाम लाया जाए। महंगाई का तूफान, पावरलूम्स के मजदूर परेशान। 26,000 रुपए कमाई, कैसे करें अखराजात पूरे। मजदूरों की दुहाई, कहते हैं घर के किराए दें या बिजली का बिल, बच्चों के इलाज या तालीम के खर्चे पूरे करें या राशन डलवाएं। महंगाई ने जीना दूभर कर दिया है। ਕੰਮ ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਘਰੋਂ ਆਈਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ, ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। तालीमी बजट में इजाफे के लिए भी आवाज बुलंद। माहिरीन ने माजी के मुख्तलिफ तालीमी बजट को नाकाफी करार दे दिया। जीडीपी का 5% तालीम पर खर्च करने का मुतालबा। गुज़िश्ता बजट में तालीम के लिए सिर्फ 2% मुख्तस और 1.77% बजट खर्च किया गया। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन फट पड़े, कहते हैं गुज़िश्ता बजट में स्कॉलरशिप पर तलबा को बाहर नहीं भेजा जा सका, ना ही इदारों को अपग्रेड किया गया। अगरचे पीडीएम की गवर्नमेंट आ चुकी थी, उस वक्त उन्होंने जैसे तैसे बजट पेश किया। 2% असातिज़ा का तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। फैसलाबाद के टीचर्स एहतजाज के लिए इस्लामाबाद रवाना। एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के डिविजनल सदर चौधरी बिशारत अली चट्ठा और जिला सेक्रेटरी पंजाब टीचर्स यूनियन आसिम यासीन रंधावा समेत असातिज़ा की बड़ी तादाद शरीक। असातिज़ा कहते हैं महंगाई बढ़ चुकी, तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जा रही, इसलिए सड़कों पर आने पर मजबूर हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर ताजरों के लिए बन गया दर्जे सर। सेल्स टैक्स पर इंपोर्टर्स के शिकवे शिकायत। असलम भल्ली कहते हैं प्रोफेशनल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, पीएचए टैक्स, वासा समेत मार्केट कमेटी के टैक्स लागू हैं। लेबर डिपार्टमेंट एफडब्ल्यूएमसी और कॉरपोरेशन को भी टैक्स देते हैं। बेजा नोटिस से ताजर के एतमाद को ठेस पहुंचती है। एडवाइजर विफाकी टैक्स मुहतसिब सेक्रेटरीट इशफाक अहमद की कयादत में वफ्द की पीएचएमए आमद। एडवाइजर एफटीओ फैसलाबाद अकरम खान और विफाकी टैक्स मुहतसिब लाहौर अब्दुल रहीम शामिल। वफ्द ने पीएचएमए की एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुलाकात की। पीएचएमए एग्जीक्यूटिव कमेटी ने टैक्स मामलात में दरपेश मसाइल से आगाह किया। एडवाइजर विफाकी टैक्स मुहतसिब का वफ्द फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन भी गया। टैक्स बार मेंबरान से मुलाकात की। सदर फैसलाबाद टैक्स बार समेत दीगर अहदेदारान ने मसाइल से आगाह किया।
نگران وزیر مواصلات و ایکسائز پنجاب بلال افضل کا دورہ فیصل آباد، سرکٹ ہاؤس میں اہم اجلاس۔ ڈی جی ایکسائز پنجاب محمد علی سمیت محکمہ بلڈنگز و ہائی ویز اور ایکسائز کے افسران شریک۔ بلال افضل کا 6 پراپرٹی ٹیکس، موٹر وے وہیکل ٹیکس، ٹیکس آن ہائی ویز کے ٹارگٹ جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ مسیحاؤں کی ہڑتال جاری، کون کرے گا مریضوں کی تیمارداری؟ فیصل آباد میں ینگ ڈاکٹرز کے مطالبات پورے نہ ہوئے، ہڑتال کے 8 دن پورے ہو گئے۔ غلام محمد آباد ہاسپٹل کی او پی ڈی نہ کھل سکی، دعائیاں دیتے مریض حکومتی توجہ کے منتظر، ڈاکٹروں نے ہڑتال کا خاتمہ مذاکرات سے مشروط کر دیا۔ ڈسٹرکٹ اسپتال چنیوٹ میں مبینہ لین دین کے بعد بوگس میڈیکل رپورٹس بنانے کا انکشاف۔ سٹی 41 کی نشاندہی پر سی ای او ہیلتھ نے اسپتال کا میڈیکل سینٹر سیل کر دیا، بولے انکوائری کمیٹی بنا دی، ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ٹیچرز کے ٹرانسفر آرڈرز کے لیے جعلی میڈیکل رپورٹ بنانے پر کارروائی کی گئی۔ جنگ میں محکمہ صحت کو ادویات کی خریداری کے لیے فنڈز مل گئے، 20 کروڑ سے زائد کے فنڈ سے 140 اقسام کی ادویات خریدی جائیں گی۔ اینٹی بائیوٹک، اینٹی وینم اور اینٹی ریبیز ادویات بھی شامل ہیں۔ جنگ میں بند پر واقع رنگ روڈ کی سنی گئی، 7.5 کلومیٹر طویل رنگ روڈ پر کام کا آغاز کر دیا گیا۔ 11 کروڑ کے منصوبے کی تکمیل سے سرگودا روڈ کو بھکر روڈ سے جوڑا جائے گا۔ سمندری ساہیوال روڈ، M3 موٹر وے، سمندری انٹرچینج تا شہر 2 رویا روڈ منصوبہ میں منپسند افراد کو ٹھیکے دے کر مبینہ کرپشن کا انکشاف۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے تحقیقات شروع کر دی، ہائی وے سے ریکارڈ طلب۔ فیسکو میں جعلی لائن مینوں کے کام کرنے کا انکشاف۔ ایس ڈی اوز ایکسینز کی اما پر پرائیویٹ افراد لائن مین بن کر عوام کو لوٹنے لگے۔ سیکنڈ سرکل فیسکو میں افسران کی مبینہ ملی بھگت سے پرائیویٹ افراد کام کر کے مال بٹورنے لگے۔ واسا فیصل آباد فیسکو کے بعد پیٹرول پمپ کا بھی نادہندہ نکلا۔ بل کی عدم ادائیگی پر بجلی سے محروم واسا دفتری امور چلانے کے لیے جنریٹر کے کام لے رہا تھا، بقایا جات ادا نہ کرنے پر پیٹرول اور ڈیزل کی فراہمی بھی بند۔ کمشنر فیصل آباد سلوت سعید کی جانب سے جنگ میں ترقیاتی منصوبوں کے ہنگامی افتتاح۔ میونسپل کمیٹی میں ڈسپوزلز کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ کا افتتاح۔ میونسپل کمیٹی جنگ میں قائم کنٹرول روم کا افتتاح بھی کیا۔ شہر میں انفرادی حیثیت کے حامل گھروں کی نمبر شماری اور گلیوں کے ناموں کو مرتب کرنے کے منصوبے پر بریفنگ لی۔ کمشنر نے روٹری ممبران کے ہمراہ واٹر فلٹریشن پلانٹس اور شجرکاری مہم کا بھی افتتاح کیا۔ ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ جھنگ کی سڑکوں کے اطراف دیواروں پر ہونے والی پینٹنگز کا جائزہ لیا۔ یونیورسٹی آف جھنگ کے طالبات کی کارکردگی کو سراہا۔ وفاقی حکومت نے رجانہ میں نادرہ دفتر کی منظوری دے دی، 22,000 سے زائد آبادی والے علاقہ کے مکینوں کی مشکلات کم ہوں گی۔ رجانہ اور مضافاتی علاقوں کے عوام کو شناختی کارڈ کے حصول کے لیے ٹوبہ، کمالیہ اور پیر محل نہیں جانا پڑے گا۔ وفاقی حکومت نے عوامی سہولت کے لیے پرائز بانڈ کیش کرانے کے لیے ایک اور موقع دے دیا۔ 7,500 اور 15,000 کا پرائز بانڈ کیش کرانے کی تاریخ میں 30 جون تک توسیع کر دی گئی۔ 25,000 اور 40,000 کے پرائز بانڈ بھی اسی تاریخ میں تبدیل ہوں گے۔ فیسکو میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ، 4 ڈویژنز میں ایکسین بدل دیے گئے۔ ایکسین جمرہ وقاص رشید کو ایکسین عبداللہ پور ڈویژن، ایکسین عبداللہ پور ڈویژن محمد طاہر مقصود کو ایکسین ناظم آباد ڈویژن، جبکہ محمد نعیم جاوید کو ایکسین جمرہ لگا دیا گیا۔ 9 مئی کے واقعات کا اثر تحریک انصاف ہونے لگی بے ثمر۔ سابق ضلع ناظم توبہ چودھری اشفاق احمد نے پی ٹی آئی چھوڑ دی، 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی، سیاست سے دستبردار، بولے فوج ہماری ریڈ لائن ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون فیصل آباد ڈویژن کے سینئر نائب صدر اور NA 109 سے ٹکٹ ہولڈر چودھری سلیم طاہر گجر نے سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کے بعد پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ آر پی او فیصل آباد عابد خان کی CTO مقصود احمد اور ٹریفک افسران سے میٹنگ، ڈاکٹر عابد نے ٹریفک نظام کی بہتری کے لیے ہدایات کی۔
CPO फैसल आबाद उस्मान अकरम गोंदल का ट्रैफिक सेक्टर गुलाम मोहम्मद आबाद का दौरा, लाइसेंस बनाने के तरीकाकार का मुआयना किया, ड्राइविंग स्कूल में सहूलियात का जायजा लिया। CPO को CTO मकसूद अहमद ने ब्रीफिंग दी। CPO ने सहूलियात में मजीद बेहतरी की हिदायत की। फैसलाबाद समेत सूबा भर के 6 SPs और 34 TSPs के तबादले। मिर्जा अंजुम कमाल SSP पेट्रोलिंग फैसलाबाद, तारिक अजीज TSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम 1 फैसलाबाद, ताहिर महमूद ADIG फैसलाबाद रीजन तैनात कर दिए गए। SP इकबाल डिवीजन इर्तिजा कुमैल का रहीम यार खान तबादला। टोबा पुलिस के 17 कांस्टेबल्स की तरक्की, एहलकारों को हेड कांस्टेबल के ओहदे पर तरक्की मिल गई। DPO ऑफिस में तकरीब, DPO सैयद करार हुसैन ने प्रमोशन बैजेस लगाए। डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद की ज़ेरे सदारत असिस्टेंट कमिश्नर्स की कारकर्दगी का जायजा इजलास। अली नान कमर ने प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म पर अमल दरामद तेज करने का हुक्म दिया। तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई और सफाई के इंतजामात में बेहतरी की भी हिदायत की। डेप्यूटी कमिश्नर ने AC सदर की कारकर्दगी को सराहा। उधर टोबा टेक्सिंग में ईद कुर्बान के पेश नजर डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस में जिला अमन कमेटी का इजलास। तमाम मकाज़िब फ़िक्र के उलमा इकराम ने शिरकत की। फैसलाबाद के बासियों को अब आम के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अयूब ज़रई तहकीकाती इदारा के साइंसदानों ने 1 साल में आम पैदा करने वाली वैरायटी तैयार कर ली। ज़रई साइंसदान डॉक्टर जाहिद रशीद ने वैरायटी तैयार की। डॉक्टर जाहिद रशीद ने बताया, इससे आम की पैदावार बढ़ाना मुमकिन हो सकेगा। फैसलाबाद में ईद कुर्बान के लिए मंडियां सजना शुरू। जिला में 10 मकामात पर मवेशी मंडियां कायम। खूबसूरत बकरे शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। उधर टोबा के झांग रोड पर लगी मवेशी मंडी में राजनपुरी बकरों की धूम। तगड़े बकरों की कीमतें भी तगड़ी। 2.5 मन के बकरे के लिए 3 लाख रुपए तलब। और दी लेगेसी स्कूल फैसलाबाद की सालाना तकरीब, पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात तकसीम। डायरेक्टर आदिल यासीन, वाइस प्रिंसिपल सादिया खान, असातिज़ा और तलबा की शिरकत।